आज दिल में हलचल सी मची हुई थी। आंखें थी कि बाहर चली जा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दिल डूबा चला जा रहा था, यूं जैसे किसी अपने को मिलने के लिए तरस रहा हो। डबडबाई हुई आंखों के साथ मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। मुझे अपना कोई दिखाई न दिया। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद अपनी आंखों को साफ किया और फिर अभी चारपाई से उठी थी कि मेरे दिमाग में फट से एक ख्याल आया। मैं भागती हुई अपने कमरे में पहुंची, अपनी अलमारी खोली और वहां से एक छोटा सा बक्स निकाल लिया। ये स्याह रंग का छोटा सा बक्स मेरी यादों को ताज़ा करने लगा था। आंखें आंसुओं से एक बार फिर से भरने लगी थी। दिल में चाहत सी होने लगी थी अपने बच्चे को मिलने की। एक अकेलापन सा था जो मेरे चारों तरफ फैला हुआ था। मैंने इस बक्स को खोला और इसमें सबसे नीचे में मैंने कुछ चीज़ तलाश करना शुरू कर दी। एक कागज़ मेरे हाथ लगा। आज से 12 साल पहले ये कागज़ मैंने जहाँ पर छुपा के रख दिया था। आज मुझे इस कागज़ की ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैंने इस कागज़ को उठाकर अपने सीने से लगाया और इस पर मौजूद पता पढ़ने लगी। पता समझ में आते ही मैंने जल्दी में इस बक्स पर वापस अपनी जगह रखा और इस कागज़ को अपने पर्स में रख दिया। पता अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेने के बाद मैंने चादर ओढ़ी और फिर बाहर निकल पड़ी। मैं सड़क पर आते ही यहाँ पर टैक्सी और रक्शियों का ढेर जमा था। मैंने इसमें से एक टैक्सी को चुना और फिर इस टैक्सी पर बैठते हुए मैंने वो एड्रेस बता दिया। टैक्सी वाले ने मेरी तरफ मुंह करके देखते हुए कहा, बीबी जी आप ठीक तो हैं? आपका दिमाग तो ठीक है। आप किस जगह का पता बता रही हैं? वहाँ तो कोई नहीं जाता। मैंने हैरत से इसकी जानब देखा। मैंने कहा कि कोई नहीं जाता। हो सकता है कि वहाँ पे कोई आने जाने वाला ना हो। मेरा काम वहीं पर है, मुझे वहीं जाना होगा। वो कुछ देर मुझे नासमझी की हालत में देखता रहा, यूं जैसे मुझे पागल समझ रहा हो। वो टैक्सी वाला अक्सर मुझे जहाँ भी जाना होता ले आता और ले जाता, इसीलिए इससे काफ़ी जान पहचान हो चुकी थी। मैं इसी एरिया की रहने वाली थी जहाँ पर ये रहने वाला था, इसीलिए इसे मुझ पर शुबा सा होने लगा था कि आखिर मैं वहाँ क्यों जाना चाहती हूँ। अपनी तरफ से इसने मुझे रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मुझे अपनी मंजिल पर पहुँचना था और साथ ही साथ अब मुझे ये भी तजस्सुस होने लगा था कि आखिर ये मुझे वहाँ जाने से रोक क्यों रहा है। खैर मैंने इसे कुछ न कहा और बस इसे इसी जगह तक जाने का हुक्म दे दिया। इसने हुक्म के मुताबिक गाड़ी चलाना शुरू कर दी और फिर सारा रास्ता गाड़ी में खामोशी रही। आधे घंटे बाद मैं अपनी मंजिल मकसूद पर खड़ी थी। मेरे सामने एक बहुत बड़ा घर था। इस घर की इमारत काफ़ी ऊंची और पुरानी लग रही थी। इस घर के सामने एक फूलों वाला खड़ा था, जिसकी रेडी पे रंग बिरंगे फूल, हार, गजरे थे। इसके साथ ही एक पान वाला था और इसके हाथ में एक दुकान और थी, लेकिन इसकी समझ नहीं आई कि वो किसकी दुकान थी। टैक्सी वाले ने एक साइड पर गाड़ी रोकी और कहा, बीबी जी अब भी मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या आप इसी जगह आना चाह रही हैं? मैंने कहा, मुझे इसी जगह आना था। मैं अपनी मंजिल पर पहुँच चुकी हूँ, ये तुम्हारा किराया है, तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। ये कहते हुए मैं मुड़ी और एक नज़र इस इमारत पे डाली और फिर कदम मैंने इसी इमारत के अंदर बढ़ा दिए। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मैं इस इमारत के सहन में जा पहुंची। इमारत के सहन में एक बड़ा सा गौ तकिया बिछा था, जिस पर एक औरत बड़े ही क्रोफट से बैठी थी। काफ़ी बनी ठनी थी। इस घर में किसी मर्द का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। इस औरत के साथ ही इसके सामने मैंने आकर देखा और फिर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने अपनी मर्जी से घर से भागकर शादी की थी और भागकर शादी करने की वजह से मेरे माँ बाप ने मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ डाले थे और मुझे पर मेरे मैके के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। हमारा ख़ानदान इन ख़ानदानों में से था जो अपनी बरादरी और अपनी साख में से किसी और जगह रिश्ता नहीं करते। ऐसे में अगर कोई एक लड़का या लड़की अपनी साख से बाहर कहीं रिश्ता पसंद कर ले या फिर रिश्ता भेजने का कह दे, कोई लड़की लड़का पसंद करके मोहब्बत कर ले, तो इन्हें बागी समझा जाता है और गैरत के नाम पर तो इन दोनों का कत्ल भी कर दिया जाता है। लेकिन मैं वालिदैन की इकलौती बेटी थी, अपने भाई की इकलौती बहन थी। इस वजह से मेरा सर तो बख्श दिया गया था, लेकिन मेरे घर आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। मैंने भी अपने शोहर के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन जब मैंने शादी कर ली और फिर ससुराल में आई तो सबसे पहले ये मसला खड़ा हो गया कि इन लोगों को इस रिश्ते से एतराज़ था। इन्हें मुझ में कहीं खामियां नज़र आने लगी थी। खैर जैसे तैसे उन्होंने मुझे अपने घर में एडजस्ट कर तो लिया, लेकिन फिर इसके बाद जब मेरी शादी को 6 माह गुजरे तो खुदा ने हमें खुशखबरी सुना दी कि मैं माँ बनने वाली हूँ।
اور اس خوشخبری نے میرا دل باغ باغ کر دیا تھا۔ ہمارے گھر والے بھی سارے ہی خوش تھے۔ میری ساس کچھ اکھڑ مزاج کی خاتون تھی۔ وہ ہر کسی پر روب جمانا جانتی تھی، ہر کسی کو اپنے زیر کرنا جانتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہر کوئی اس کے سامنے دب کر رہے، خاص طور پر اس کی بہویں، اور اب وہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کر رہی تھی۔ میں کیا کرتی، اب اپنے پاؤں پر خود کھلاڑی مار چکی تھی۔ اپنے پیچھے ساری کشتیاں جلا کر اپنے شوہر کے پاس چلی آئی تھی، لیکن اب مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ میرا شوہر اپنی ماں کا تابع دار ہے۔ اپنی ماں کے سامنے وہ کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے مجھ سے شادی ضرور کر لی تھی، اور اب وہ اس فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ مجھے اکثر ایسا ہی لگتا تھا، لیکن اب ہمیں یہ رشتہ نبھانا تھا، کیونکہ اب میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ماں باپ نے کہا تھا کہ مر کر بھی اب ہمارے دروازے پر مت آنا۔ تو کیسے جاتی ان کے دروازے پر؟ خود کو ان کا مجرم سمجھتی تھی۔ نہ جانے لوگوں نے کیسی کیسی باتیں انہیں کہی ہوں گی، انہیں کیا کیا فیس کرنا پڑا ہوگا۔ ان کی تو میں نے عزت بھی نہ رکھی تھی۔ بس اسی بات کا سوچ کر میں شرمندہ سی ہو جاتی تھی۔ لیکن جیسے ہی اب مجھے یہاں پر یہ خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں، تو سارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئی۔ لیکن ایک بات کی شرط رکھ دی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ میری ساس کا کہنا تھا کہ یہاں پر سب سے پہلے بیٹا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کی بیٹی ہوگی تو وہ نحوست کی نشانی ہمارے خاندان میں سمجھی جاتی ہے۔ اگر تم نے بیٹی جنی تو یہاں پر اس گھر میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ میرا بیٹا تمہیں گھر سے نکال دے گا، تمہیں طلاق دے دے گا۔ اس بات نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ آگے میری بیٹی ہونے والی ہے یا میرا بیٹا۔ میں تو مسئلے پر رو رو کر اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اللہ سے دعائیں مانگتی رہی کہ خدا کہیں ایسا کر دے کہ میرا بیٹا پیدا ہو جائے، ورنہ میں کیا کروں گی؟ میں نے تو پیچھے سے ساری کشتیاں جلا دی ہیں۔ اب اگر میرا بیٹا ہوا تو ہی میں اس گھر میں رک پاؤں گی، ورنہ شاید میں کبھی بھی اس گھر میں نہ رہ پاؤں گی۔ میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا۔ لیکن وہ وقت آنے سے پہلے ہی ایسا ہوا کہ میں سیڑھیوں پر سے چلتے ہوئے پھسل گئی، اور پھر میرا پہلا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور گھر میں پہلا بچہ ضائع ہونے کو بھی ایک بے شگونی قرار دیا گیا تھا، اور یوں کہا گیا تھا کہ اب میرا سایہ کسی بھی لڑکی پر نہیں پڑنا چاہیے، نہ تو اس کی ایسی لڑکی پر جس کا بچہ ہونے والا ہے، اور نہ ہی ایسے لوگوں پر جن کی شادی ہونے والی ہے۔ بس پھر اسی دن سے مجھے سب گھر والوں سے دور رکھا جانے لگا۔ میں بس گھر میں کام کرنے والی کی حیثیت سے رہنے لگی۔ مجھے رہ رہ کر اپنا وہ گھر یاد آ رہا تھا جہاں پر میرے گھر والے میری چھوٹی سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے۔ ذرا سا مجھے بخار کیا ہو جاتا، میری ماں میرے سراہنے سے لگ کر بیٹھ جاتی۔ میرے بابا کبھی دوائیاں لاتے اور کبھی فروٹ میرے لیے لایا کرتے۔ بھائی بھی بار بار میرے آگے پیچھے گھوما پھرتے تھے۔ گھر میں کتنی اہمیت ہوتی تھی، لیکن یہاں پر تو جیسے میں کچھ بھی نہیں ہوں، کسی کو میری کوئی پرواہ ہی نہیں۔ گھر کا سارا کام بھی میرے ہی ذمہ لگا دیا گیا تھا، حالانکہ میکے میں نے کبھی اپنے گھر کے کاموں کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ شوہر سے بات کرنے کا کوئی دکھ نہیں تھا، کیونکہ وہ جو بھی بات کرتے وہ میرے سر پر آ پڑتا، اور میں جا کر اپنی ماں کو بتا دیتا۔ پھر میری شامت آ جاتی، اور یوں میری زندگی اجیرن بننے لگی۔ اپنے اونٹ سی لیے تھے، بس اپنا کام کرنے لگی تھی، خاموشی سے کام کرتی اور اسی گھر میں رہتی۔ شادی سے پہلے جو میرا شوہر مجھ سے ایسی ایسی باتیں کرتا تھا کہ جب تم میری ہو جاؤ گی تو تمہیں گھر میں مہارانیوں کی طرح رکھوں گا، میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا، تم میری شہزادی بن کے رہو گی، میں تمہیں بہت پیار دوں گا، تمہاری ہی مانوں گا۔ اب تو سب کچھ جیسے الٹ ہو کر رہ گیا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے ہی بات منواتا تھا۔ اگر میں کوئی بات نہ مانتی، کسی بات پر اعتراض کرتی یا انکار کر دیتی، تو وہ مجھے مارنے پر تل جاتا، اور پھر ایسا مارتا کہ مجھے نانی یاد دلا دیتا۔ آنکھوں سے آنسو نکل آتے، گھر میں کوئی بھی مجھے بچانے تک نہ آتا۔ میری ساس تو زخم پر اور نمک چھڑکتی، مرچ مسالہ لگاتی، یوں میرے شوہر کو مزید غصہ آتا اور وہ مجھے مارنے لگتا۔ 2 سال بعد ایک بار پھر خدا نے خوشخبری سنائی تو میں خوش ہو گئی، لیکن اس بار میری ساس نے یہ کہہ دیا کہ میرا دل ہی جلا دیا ہے اس منحوس اور منحوست ماری کو۔ خدا کرے کہ اب کوئی نحوست نہ چمڑے، ورنہ ایک بار پھر سے میرا بیٹا بے اولاد ہو جائے گا۔ ارے اگر اس بار بھی ایسا ہی ہوا تو میں اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور کر دوں گی، اس کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دوں گی۔ سن رہی ہو خبردار، اس بار تم اگر اس گھر سے باہر ہوگی تو۔ میرے تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔
میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ کہنے لگا ہاں تو ٹھیک کہتی ہے نا، مجھے تجھ جیسی عورت چاہیے ہی نہیں جو اتنی نحوست ماری ہو، جس کا پہلا بچہ ہی گر جائے، جس کے اپنے خود ہی اسے چھوڑ جائیں۔ اور اس بات نے میرے دل کو جیسے چھلنے کا دیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ اپنے شوہر سے بے تحاشا گلے تھے، لیکن اب وہ ساری باتیں بھلا چکا تھا۔ میں اب اپنی غلطی پر نادم تھی، لیکن اپنے گھر والوں سے جا کر مدد طلب کرتی تو کیسے کرتی؟ انہیں کیا کہتی کہ میرا چناؤ غلط نکلا اور میرا شوہر مجھے اس حال میں رکھے ہوئے ہے؟ میں نے تو ان سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ یہ لڑکا لڑکا نہیں بلکہ میرے سپنوں کا شہزادہ ہے، یہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ آپ لوگ جو میرے لیے کر رہے ہو وہ بہت غلط ہے، اور مجھے اپنے خاندان میں کسی سے کوئی شادی نہیں کرنی، اور نہ ہی خاندان میں کوئی میری عمر کا ہے جس کے ساتھ میں شادی کروں۔ مجھے بس اسی لڑکے سے شادی کرنی ہے جسے میں پسند کرتی ہوں، اور اب اس سے نکاح کر کے آ چکی ہوں۔ مجھے اب کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جب اپنے والد کی طرف دیکھا تو میرے والد نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا اور پھر مجھے کہا کہ اب اس گھر سے نکل جاؤ، اب تمہارا اس گھر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے اور نہ تم ہماری کچھ لگتی ہو، تم ہمارے لیے مر گئی، ہم تمہارے لیے۔ میرے بھائی نے بھی یہی کہا اور مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ ان سب لوگوں سے میرا تعلق ختم ہو گیا، اور میں تو اس وقت محبت کے نشے میں تھی۔ میرا تو سب کچھ اس وقت وہی شخص تھا جس سے میں نے محبت کی تھی اور میں نکاح کر چکی تھی۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ ہی اس کے گھر چلی آئی۔ اس کے گھر آ کر پتہ چلا کہ وہ جو اتنا امیر ہونے کا ڈرامہ رچاتا ہے وہ کوئی اتنا امیر نہیں بلکہ ایک درمیانے طبقے کا مالک ہے، مڈل کلاس فیملی میں رہتا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور اس کی ماں بڑی دھکیانوسی خیالات کی مالک ہے۔ ان کے نہ جانے کیسی کیسی روایات ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں۔ جہاں آتے ہی مجھے پتہ چلا کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ جب انسان کسی گھر میں جاتا ہے تبھی اس کی وحشت اور اس کی گہرائی کا اور اس کے اندھیرے کا پتہ چلتا ہے۔ اور میں جہاں آ گئی تھی تب مجھے خبر ہوئی تھی کہ میں کس جیل میں پھنس چکی ہوں۔ اب میری زندگی عذاب پر آ چکی تھی۔ والدین کے پاس بھی جاتی تو کیسے جاتی، اور جہاں پر رہتی تو کیسے رہتی؟ جیسے کیسے کر کے میں نے 2 سال گزارے۔ 2 سال گزارنے کے بعد ایک بار پھر سے اب مجھے امید ہوئی تھی، اور اس بات پر میں بھی حد خوش تھی۔ لیکن نہ تو میرے شوہر کے چہرے پر کوئی خوشی تھی اور نہ ہی میری ساس کے چہرے پہ کوئی خوشی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں منحوس ہوں۔ جب سے اس گھر میں آئی ہوں تب سے میرا برا حال ہو رہا ہے، کیونکہ جب پہلے میں اس گھر میں آئی تھی تب میرے سسر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ان کی ایک ٹانگ چلی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد میرا بچہ ہونے والا تھا، تب میں سیڑھیوں سے گری تھی اور میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا تھا۔ سارے کی ساری نحوست تو میرے آنے سے ہی پھیلی ہوئی تھی۔ میری نند کی جب شادی کر رہے تھے تو مجھے میری نند سے اتنا دور رکھا گیا کہ اس کی مائیوں سے لے کر اس کی رخصتی تک مجھے اس کا چہرہ تک نہ دیکھنے دیا گیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ میں جسے دیکھ رہی ہوں، جس دلہن کو دیکھ لوں گی، پھر وہ بھی میری طرح کا ہی نصیب لے کر اپنے گھر جائے گی۔ میں اپنے آنسو اپنے ہی اندر اندر روکنے کی کوشش کر رہی تھی اور خاموشی سے یہ سب کچھ سہنے لگی۔ گزرتے گزرتے اب 3 سال گزر چکے تھے، اور اس تیسرے سال ایک بار پھر سے خدا نے میری جھولی میں ایک نعمت ڈالی تھی۔ مجھے امید ہو چکی تھی کہ مجھے کہا گیا تو منحوس ماری ہے، اس بار بھی تو بچہ گرا دے گی، لیکن اب میں اللہ تعالیٰ سے بے تحاشا مدد مانگنے لگی اور رو رو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے لگی۔ اپنے ماں باپ کا دل دکھانے پر معافی مانگی اور کہا کہ بس میرا بچہ سلامت رہے، پیدا ہو، اور اللہ اللہ کر کے میرے 9 ماہ گزرے تھے۔ 10ویں ماہ کے شروع ہوتے ہی مجھے تکلیف اٹھنے لگی تھی۔ اچانک ہی ایک روز میرے پیٹ میں شدید درد اٹھنے لگا۔ خدا کی قدرت کے اس روز میرا شوہر بھی گھر پر موجود تھا۔ میری تکلیف کے بارے میں اسے پتہ چلا تو وہ جلدی سے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ میری ڈیلیوری کا ٹائم تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے جلدی آفس جانا ہے۔ اس نے مجھے اسپتال چھوڑا اور پھر خود آفس کے لیے باہر نکل کھڑا ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ پیچھے امی اور بہن آتی ہوں گی، مجھے آفس جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا اور پھر مجھے اسپتال میں اکیلا چھوڑ دیا۔ مجھے لیبر روم میں لے جایا گیا اور وہاں میری زچگی کا مرحلہ شروع ہونے لگا۔ مجھے بہت درد اٹھنے لگے تھے۔ نہ جانے کب مجھے ہوش نہ رہا، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میں ہوش میں آئی تو ایک نرس مجھے انجیکشن لگا رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا، نرس
मेरा बच्चा कहाँ है? सब कुछ खैरियत तो है ना? मेरे घर वाले आए हुए हैं या नहीं? वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहने लगी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बेटी हुई है और खैर खैरियत से हो चुकी है। आपके घर वालों में से अभी तक कोई नहीं आया। इनकी कॉल आई थी, वो आने वाले हैं। आप फिक्र ना करें, अभी आते ही होंगे। बाकी आपको बहुत मुबारक हो आपकी इस छोटी सी बेटी की। ये कहते हुए इसने एक कपड़े में लिपटी हुई लड़की मेरी तरफ की। मैंने इसे अपने हाथों में ले लिया। नर्स मुझे बच्ची देती हुई वापस चली गई। मैंने देखा इधर उधर कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे साथ ही एक और औरत भी थी जिसकी शायद अभी डिलीवरी हुई थी। मैंने देखा वो बेहोशी की हालत में थी। मुझे कोई भी नहीं देख रहा था यहाँ। इस लड़की को देखकर तो मुझे यूँ महसूस होने लगा था कि अब मेरी इस घर में कोई भी जगह नहीं रहेगी। मना उसका ताना तो मुझे मिल ही चुका था। अब अगर बेटी का पता चल गया तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा और फिर मैं अपनी मासूम सी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँगी। ये सोचते हुए मैंने इधर उधर देखा और फिर अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाया, इसे प्यार किया और फिर अल्लाह का नाम लेते हुए मैंने इस बच्ची को इस औरत के पहलू में सला दिया और इसका बेटा इन्हीं कपड़ों में लपेट कर अपने पहलू में रख लिया। जब नर्स आई तो मैं इससे कहने लगी कि ये औरत कौन है और इसकी घर का पता वगैरह क्या है। मुझे लगता है कि मैं इसे जानती हूँ। तो वो कहने लगी, शायद आप इसे जानती हूँ, लेकिन वो अभी तक बेहोश है। आप ऐसा करें कि आपके घर वाले बस आ ही चुके हैं और आपको अब छुट्टी मिल चुकी है। अब आप अपने घर जा सकते हैं। इस बात से मेरी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। मैंने इस नर्स से कहा, ठीक है सिस्टर, आप ऐसा करें कि इस औरत का नाम और पता मुझे कागज़ पर लिख कर दे दें, क्योंकि ये अभी बेहोश है, मैं इससे मिल नहीं सकती। ये मेरी काफ़ी पुरानी दोस्त है। मैं इसके घर में भी चक्कर लगाऊंगी। बस आप मुझे इसका एड्रेस लिख दें। इसने कागज़ पर लिख कर वो एड्रेस मुझे दे दिया और फिर मैंने वो एड्रेस लेकर अपने बैग के खुफिया खाने में डाल दिया। इसी वक्त मेरे घर वाले आए और मुझे साथ लेकर चले गए। वो अभी नर्स से नहीं मिले थे और मैं चाहती भी यही थी कि वो नर्स से ना मिले, वरना इन्हें पता चल जाएगा कि मेरी बेटी हुई है। चनाचा मैं अपने घर वालों के साथ चलती हुई अपने घर तक आ पहुंची, जहाँ पर मेरी इज्जत रखी जा चुकी थी। मेरा बेटा हुआ है और इस चीज़ के लिए घर में रौनक सी लग गई थी। घर में हर कोई बहुत खुश था। नहुसत का जो ताना मेरे सीने पर दिया गया था वो अब ख़त्म हो चुका था। मेरा शोहर भी बहुत खुश था। आज शादी के बाद पहली बार इसने मुझे तोहफे में सोने के कंगन दिए थे और मेरी सास ने अब मुझे बहू का टाइटल दिया देकर ख़ानदानी अंगूठी मेरे नाम कर दी थी। मुझे अब ये बच्चा अपने लिए बहुत खुशकिस्मत लगने लगा था। यूँ लगता था जैसे ये बच्चा मेरे लिए खुशकिस्मती लेकर आया हो और ये मेरे लिए खैर ही खैर लाया हो। इसके आने से ही मेरी इतनी इज्जत बन चुकी थी, तो इसके रहने से मेरी कितनी इज्जत बनेगी। मैंने ये सोचा तो मेरा दिल झूम उठा। खुदा का शुक्र अदा किया कि इस बारे में किसी को भी पता नहीं चला। लेकिन अगले 2 दिन मेरे इसी सोच में गुजरे कि कहीं ऐसा ना हो वो डॉक्टर या फिर नर्स हमारे घर ना आ जाए और ये कह दें कि मैंने इनका बेटा चुराया है। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ और फिर अब ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी। ज़िंदगी अच्छे से गुजरने लगी। मेरी इज्जत ससुराल में बहाल हो गई। मैं अब यहाँ पर सिर्फ नौकरानी की हैसियत से नहीं बल्कि इस घर की मालकिन होने का एजाज़ मुझे मिल चुका था। सब लोग ये भूल चुके थे कि मैं किस तरीके से इस घर में आई थी और मेरे साथ माजी में क्या हुआ। बस सब कुछ ठीक हो गया। ज़िंदगी के 12 साल गुजरे, मेरा बेटा 12 साल का हो गया। लेकिन एक रोज़ अचानक ही इसकी तबीयत खराब होने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा शोहर भी घर पर मौजूद नहीं था। इसकी तबीयत कुछ यूं महसूस हुई होने लगी कि वो एकदम से पीला पड़ने लगा, पेट में दर्द की शिकायत करने लगा। मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर गई, लेकिन वो बेहोश हो चुका था। डॉक्टर ने कहा कि इसकी अपेंडिक्स 2-3 दिन से अंदर ही फैट चुकी है, जिसका जहर इसके सारे जिस्म में फैल चुका है और इसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आगे आप लोगों की दुआएं ही काम आ सकती हैं। मैं मसल्ला लेकर बैठ गई। मेरा शोहर भी रो रो कर इसके लिए दुआएं करने लगा। मेरी सास भी हाथ में तस्बीह लिए बैठ गई और इसके लिए दुआ करने लगी। लेकिन खुदा की कुदरत के आगे किसकी चलती है। वो 12 साल का होने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया। वो रोज़ हमारे लिए क़यामत का दिन था। हमारा जवान हो तो बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया था।
ये क़यामत से कम तो नहीं था। खैर होनी को कौन टाल सकता था। हर कोई आया, ताज़ियत करता हुआ वापस चला गया। हम सब लोग इसी दुख के सहारे जी रहे थे कि न जाने क्यों आज रोते हुए मुझे कुछ याद आया। मैंने इस नर्स से अपनी इस औरत का पता लिया था। अपने बैग से वो पता निकालकर एक छोटे से बक्स में रख दिया था। वो बक्स खुफिया तौर पर मेरे पास रहा करता था, जिसमें मेरी डायरी, मेरा कुरान पाक और मेरी तस्बीह रहा करते थे। इन्हीं के नीचे मैंने वो कागज़ छुपा दिया था। आज मैंने वो कागज़ निकाला और फिर इसी पते पे जा पहुंची। लेकिन आगे का मंजर देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि सामने ही सैन में एक बड़ा सा घोर तकिया बिछा था। घुंघरू की छन छन थी, तबले बजाए जा रहे थे, गाने गाए जा रहे थे और सामने एक 12 साल लड़की बैठी घुंघरू पहने नाच सीखने में मसरूफ़ थी। इसे देखकर मेरी चीख निकली, क्योंकि इसके सामने सिखाने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जिसकी पहलू से मैंने इसे बेटा उठाया। और मैंने क्या कर दिया था, अपनी ही बेटी को अपने हाथों से मैंने किस जहन्नम में झोंक दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी चीख सुनकर वो औरत जैसे चौंक उठी थी। फिर मुझे अपने घर की दहलीज पे खड़ा हुआ देखकर मेरे पास आई और कहने लगी, कौन हो तुम और यहाँ क्यों कर रही हो और चीखी क्यों हो? तुम्हें किसी कुछ ने कुछ कहा है क्या? और तुम नहीं जानती कि जी कौन सी जगह है जो मुंह उठा के चली आई हो? चेहरे से तो शरीफ लगती हो। मैंने आंखें साफ की और इसकी तरफ देखा और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और इस गुनाह के बदले में मुझे जो सज़ा मिली, इस सज़ा को काट कर भी सुकून में नहीं थी कि जहाँ आकर मुझे पता चला कि मुझे इससे दुगनी सज़ा मिल चुकी है। तो वो कहने लगी, अरे बहन हुआ क्या, बताओ तो सही। मैं इसे कहने लगी, मैंने तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाले बेटे को अपनी कोख से जन्म लेने वाली बेटी के साथ बदल दिया था। ये जो बेटी तुम्हारे पास है, मुझे लगता है यही मेरी बेटी है जिसे मैंने जन्म दिया। एक माँ का दिल कभी भी ये गलत संदेश नहीं दे सकता कि ये इसकी बेटी नहीं, ये मेरी ही औलाद है। मैं इसे देखकर ही समझ चुकी हूँ, लेकिन जहाँ पर ये क्या बन चुकी है, मैंने रोते हुए कहा। और फिर कहने लगी, मुझे तुम्हारी कोख से जन्म लेने लिए बेटे ने मैंने उठाया था। इसे बड़े नाजों से मैंने पाला पोसा, जवान किया अपने सीने से लगाकर। लेकिन अब मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो, क्योंकि वो 12 साल का होते ही किसी बीमारी में मुब्तला होकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। काफ़ी दिन बाद अब मुझे मेरी बेटी से मिलने की चाहत थी, क्योंकि इसका प्यार तो मैं इसी में ढूंढती थी। मेरा दिल तो इसी के साथ रह चुका था। अब वो चला गया तो अपनी बेटी की याद सताने लगी कि इससे मिलकर अपनी बेटी की याद को ख़त्म कर सकूं। लेकिन मेरी बेटी को तो मैं इस जगह के हवाले कर चुकी हूँ। रोते हुए मैंने कहा तो वो औरत रोकर मेरे सीने से लग गई और कहने लगी, क्या मेरा बेटा मर गया है? मैं इसी वक्त जाग रही थी और मैं ये जानती थी कि तुमने मेरा बेटा उठा लिया है। मैं ये चाहती थी कि मेरा बेटा किसी अच्छे घर में परवरिश पाए, वो अपनी माँ को गलत ना समझे। वो मेरा हलाल बच्चा था, मेरे शोहर से पैदा हुआ था। लेकिन क्या वो वाकई इस दुनिया से चला गया है? इसकी कोई तस्वीर तो दिखाओ मुझे। और ये बच्ची, इस बच्ची को मैं चाहती थी कि कभी किसी रोज़ तुम आ जाओ और तुम इसे मुझसे ले जाओ। लेकिन इसे अपने जैसा हरगिज़ नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन माहौल में रहकर नाचना सीखना चाहती है। मैं इसे नाच तो सिखा रही हूँ, मगर मैं इसे अपनी तरह नहीं बनाना चाहती। खुदा के लिए तुम इस बच्ची को यहाँ से लेकर चली जाओ। मैं इससे मिलने आया करूँगी। ये मुझे माँ मानती है और मैंने इसकी बिल्कुल माँ की तरह परवरिश की है। तुमने मेरे बेटे को इतना अरसा अपने पास रखा। मेरी बहन, मैं तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये तो खुदा की मर्ज़ी है कि इसने हमारा बेटा ले लिया। लेकिन तुम्हारी बेटी मेरे पास अभी भी बतौर अमानत है, तुम इसे लेके जा सकती हो। मैंने इसे ये बता दिया कि मैं इसकी सगी माँ नहीं हूँ, और मैंने इसे ये भी कह दिया है कि सगी माँ कभी भी आ सकती है। इसीलिए इसे ले जाओ। मैं इसे इस ऐसी जगह पर नहीं पाल सकती। तुम्हारा शोहर अगर तुम्हें घर से निकाल भी दे तो ये मेरे घर की चाबी है, जिस घर को मैं बरसों से बंद कर चुकी हूँ, लेकिन कभी कभी जाकर वहाँ का हाल देख आया करती हूँ। और मेरी माँ का घर है, इसी बहाने मेरी माँ का घर भी आबाद हो जाएगा और आपको भी रहने के लिए छत मिल जाएगी। वो अंदर से इतनी दुखी थी औरत, वो तवाइफ होने के बावजूद भी एक नेक दिल थी कि इसने एक बेटी को भी यहाँ पर इस तरीके से नहीं रखा था। बस इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इसे नाचना ही सिखा रही थी। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मेरी बेटी को बचा लिया। मैं जानती हूँ कि अगर मैंने घर जाकर ये बात अपने शोहर को बताई तो वो ज़रूर मुझे घर से निकाल देगा। मैंने घर जाकर ये बात बताई और अपनी बेटी को लेकर गई।
तो मेरे शोहर ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं फिर वही चाबी लेकर इसी घर में जा पहुंची जिस घर का मुझे इस्तवाइफ ने कहा था। अब मैं जहाँ पर इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लोग कहते हैं कि तुमने ये घर ले लिया है। मैं कहती हूँ कि हाँ, मैंने ये घर ले लिया है। अब किसी को क्या पता कि मैं इस्तवाइफ की बहन बन चुकी हूँ। वो इतनी दुखी औरत है, कभी कभी आकर मुझे अपने दिल का हाल सुना देती है। मैं भी खामोशी से इसके दिल की बात सुन लेती हूँ। वो बिल्कुल मेरी बहनों जैसी बन चुकी है। बाकी में खुदा हमें आजमाइश से ही आजमाता है। खुदा करे कि हर वालिदैन को ऐसी औलाद मिले जिससे हमें कोई आजमाइश का सामना न करना पड़े।